أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज़्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो, सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और यह तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। यह हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद, फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन, वलहुन्न الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، वसीयत मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ जाएं, ये अगर उनके औलाद न हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4। लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मे होगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो
تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔